তিনি নয়া পিত্রানি অর্থাৎ থেলাকুং বিসিনি আরো থেকে ফাইবিনাय 11 পরিবারনি 26 ভোটার জয়েন অর খাইফাইলে হা আনি নগো অর আথ্রাবলাও যে অর বিসকাঙ্গো তাবক তঙ্গু সিনি প্রার্থী অমর জমাতিয়াজি সিনি অরনি প্রার্থী তা 12 তারিখ যে খেফানো সিনি পদ্ম বুট রউইনাय অমর জমাতিয়া পাস খাইবিনাय এডিসিও যে খেফা সং বিজেপি ক্ষমতা খাইনাय लेहा अमो पाक्का अमन सिजागै तंगु कातारे कातारे पाराव थांग पुलिस मालायलिया आनि नवमक सि फाइमारसो तैफ्रो बाहायने पाराकाताल नोसि आरनियो पाराकाताल नित्य बाजारनि आरनि बाहायने अमा हायखैनो 7 परिबारनि 16 बुटार आरो बाहायने जयन रय गायफैबो हागे चलाय तंगु जे तिनि फाइनाय रंनो सिनि बिजेपिना हाजा फाइनाय रंनो आंखा काहाबया फाउ जों ताक बिसकांगो जेखेफानो एडिसिनो जों दखल खालायबै ट्रिपल इन्जिन चालु खालायनाय राज्य केन्द्र तै एडिसि हायखैनो जों ताक खालायलायनाय बनि लगे लगे जतन साख्लाय होबो 9 तारिख 2टा समायाव जयिं स्टेडियामाव जोंनि मुख्यमंत्री फाइनाय आरो बन हा गोलैदावैनाय जों बननो सर्वशेष जनसभा खालायनाय आरो बनि जतननो फाइहोनाय जारा ताक जयन रहि रंनाय बन बन कबाव हो निर्जत फाइहोबाय जादि bo thai jagani bo parani ni porichoy sikang roi jang angke thelakung bisini 33 nong ni bur center ni angke bo party ni yakai feminta party ni ke BJP ai mothani yakai thika ambrono sajalia ni ba karonwe tang tasin BJP bang joining hoike ani bung angke Mohan Jamatia modern kam kono mothao party ni pod detam party ni por bolte মই প্রাইমারি রোগ তো হইতা ni poribar koi buta ani পরিবার 2 বুটা এটা আন লগেব 11 ফ্যামিলি কি 26 বুটাটা আমাকে খাইজেতা তেই ফাইনাই দং হ আর 9 তারিখ অঙ্কে জয়েনিং পুরা খাইরইছিনাই দেব হামবাই বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম মুনপাতিয়া কই বিজেপি ফাইনেরন খাকুর বাইলাম সগো মুনপাতিয়া করে বিজেপি ফাইনেরন সং খাকুর বাইলাম সগো ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয়